হাই বন্ধুরা, এই দেখো আমি আবার রেডি হয়ে গেছি। এখন আমরা যাচ্ছি ইসকন টেম্পল। সকালে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে গিয়ে পুজো করেছিলাম। এখন আমরা যাচ্ছি ইসকন টেম্পলে। এই দেখো আমার মেয়ে। হাই গাইস, আমরা যাচ্ছি ইসকন টেম্পলে এখন। বাই, শুভ জন্মাষ্টমী সবাইকে, বাই বাই। Five, four, three, two, one, zero. Thank you very much for the association. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। अभी हम लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का मेला होगा, देखते